ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଠି ହଉଛୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଜି ଆମର କେମିତି ହୋଲି ଖେଳୁଛେ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस आज सबुठु भल दिन आज हूँ रंगर पर्व होली तो आपण मैंने होली एंजॉय करंतु आमे भी एंजॉय करवा तो भाई मु देखंतु बाहरी पड़ी छे आज हमर होली खेलवा भाई आज पूरा फुल दम रे होली खेला जियो जानलो भाई जीवा देखंतु फाइनली पूरा बाहर के हम रास्ता रे अछि तो आसंतु एबे जीवा हम गाउन स्टाइल रे केमिति होली खेलछे देखिया जदि वीडियो तो भल लागि थाए पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत देखो त कमेंट माध्यम निश्चय जानतु केमिति लागिला वीडियो तो आसो एबे जीवा तो गाइस देखंतु आमे आसी पहुंच जाइछे पूरा सेठी हमर जे होली खेलाओ भाई देखंतु भाई देखंतु बैग भीतर केमिति सब नै के आछी देखंतु आमे पहुंच जाइछे देखो सब रेडी जेंती हाई कर दियो अरे खोरो यार हाय रवि पुओ बबलू देखंतु ये सोनू टी हाई कर ये देखो उठी के दाई जी देखो गाइस से बहुत लाइक कमेंट शेयर करियो ताको माडो होबो ताको होली कर गो चंगा तो आपन को देखिबा आज हमर केमिति होली खेलुचे केमिति स्टाइल चलंतु वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु केमिति लागुची कमेंट में निहाती जणाइबे। एकरा मारने जीव एक मार सुन तू मोची मारी उनी पिया ए वाले चटनी तो जी गोवे ए मां ये रियो बिंदा दे जस्ट टुकू मैं जा तो इसे पानी उतला मांडो ये बात आज दिन होगो गोलाई दिखती ना मांडो भाई से वाले नीचे की रख दो उंडे फोटो उड़ा तो मुनी का पानी दे दे चलो बोला और क्या ना क्या नहीं उठना कम हो गया वही हो गया धरो मुंह तोड़ दियो नहीं मांडो स्टार्टिंग कोची मादर चौथ किन्ने अभी बदत है भाई अभी बदत है अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना बुआड़े मारी क्यों पानी आ पानी तो देखंतु गाइस के दिन केमिति चलते हमर खेलो मारी जाले देख बार तू मत केमती करछली होली रे ए मान को छाड़ी भी नहीं आज बदला नेमी मत नस्तुलो आमर मतिला pero बाली बाबलो ଟିକେ ମାଦ ହେଇଯିବ ना ताकू ना ନାକ ମାକ ହେଇ दांत खसदला आज देखंतु केमिति एइठी होउछु ଶୁଇଛି ता अवस्था देखंतु केमिति तो देखो गाइस फाइनली आम आसी घरे पहुंच जाइए तो टाइम एवं पाखापाखि हो गला 11:30 12 तो रंग केमी बरई देखो पूरा मुह अवस्था 12 बाजे मुंड फटा रंग छड़िया भारी कष्ट आसी पहुंच जाइए मो गाड़ी आसी रही सान भाई माने सांगे सांगे गाड़ी ओह्ल पहुंची गला ट्यूबवेल तार ता मुहर बदे रंगटा आगे आगुआ जाकि पहुंची गला ट्यूबवेल नहीं सर हाँ
ଆଗକୁ ଆସିକି ଛଡେଇ ସାରିଲୁଣି ନାଇଁ ସେ ଛାଡିବନି ଆଉ ଶୁଖିବନି। ଛାଡିବନି ଆସେ ନେଇକି ସାଇକି ଖାଲି ମୁଁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଧାଇଛୁ ନାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ନାଇଁ ଛଡେଇ ସାରିଲାଣି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜାଣିଲ ଜୁଡି ଥାଉ ସେଇଠି ତୋର। ତମ ମା କିସ କହୁଛୁ କିସ କହୁଛୁ ରଙ୍ଗ ନଗିଚ ଆଉ ଜୁଡି ଥାଉ ସେଇଠି। ତ ଆଜି ହୋଲିରେ କିସ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମା ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଫେର ମାছ ଆଣିଛି ପୁରା। ଓହୋ ତ ଡାଲି ଓଳ ଚଟଣି ମାଂସ ଆଜି ଅଣା ହେଇଛି ପୁରା ହୋଲିର ସ୍ପେଶାଲ ମାଂସ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା ମାଂସ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଧେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଦାନା ବାଡେଇ ଦବା ଟିକେ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁରେ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଛଡେଇ ପାରିବିନି ତ ସେମିତି ରହିବ ତ ଯାହା ହଉ ଘଷି ଘୁଷାକି ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଘଷିଲା ପରେ ମୁହଁରେ ଯାହା ହଉ ରଙ୍ଗ ଛାଡିଗଲା ମୋ ମୁହଁ ଗାଲ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଡୁଛି ଘଷି ଘଷିକା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଲିରେ ଏମିତି ହବ ତ ଏମିତି ଯଦି ମଜା ମସ୍ତି ନ କରିବା ଲାଭ କଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗାଉଁଲିରେ ହୋଲି ଖେଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ତ ରହୁଛି ବାଇ ବାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ।